फाइटिंग के फ्रेंड्स जों दिनै हाय कताल नोटिफिकेशन नायले उनाय फ्रेंड्स जों अम बाहायनो हाय सिनि टीचर रिक्रुटमेंट बुट TRBT नि बिसिं थि लांजांनाय अम बाहायनो सिनि फिजिकल एजुकेशन टीचर होननाय फ्रेंड्स जों अमंके खेलानि मास्टर न होनसिनाय सिनि फिजिकल एजुकेशन टीचर लांजांनाय टोटल वैकेंसी तंनाय फ्रेंड्स जों अजागो 125 125 टा और अनरिजर्व नि वैकेंसी तंनाय 65 SC नि तंनाय रिजर्व 21 आर परे और ST नि तंनाय 39 The friends on Sinora online application Kanyani date Ozago online application are invite with effect from Nunera Saitarik January Nismi Tosarik January Jora or Rozak into Hyponatakisha date Iangor money on by date Solia friends on. Genoro Jodi date confusion and Hanganke friends on or Jodi Saitarico Sang Yang Hanke, the Iango date money Ponrotarik Abunismi Sengnai. Okay. Nor video file sana tong ni ang narunjo to details service hawana nor video file sana di friends ong nor ojaga apply khain thangke online fee marne application fee ani ja pungke 300 taka ar pore SC ST rong ke 200 marnai application fee okay friends ong sini ojaga nor apply khaimani pore nor ni exam ngai exam hingke MCQ type ojaga nor jara unreserved ningangke to 75 mana ngai 150 50% আর পরে ST SC টাইপ ফিজিক্যাল হ্যান্ডিক্রাফট অঙ্কাঙ্কে 68 মানে নাংনাই 150 45% মাননি নাংনাই কোয়ালিফাইড মার্ক ইরফানি ক্যান্ডিডেট অক্সিমিসে অজাগো অ্যাপ্লাই খালামনাই PRTC নাংনাই फ्रेंड्स অংসিনি অজাগো কোয়ালিফিকেশন গাঙ্কে কোয়ালিফিকেশন কে BPEd বা MPEd BPEd কে ব্যাচেলর অফ ফিজিক্যাল এডুকেশন নর ব্যাচেলর ডিগ্রি খাজাক নাংনাই হাইকে নরক মাস্টার ডিগ্রি ফান খাজাক নাংনাই ফিজিক্যাল এডুকেশন অজাগো সাজাক যারা ব্যাচেলর ডিগ্রি হাঙ্কে নরংকে 50% নাংনাই আর SC ST আবাহিরংকে 45% কেন অজাগো অ্যাপ্লাই ক্লেমান নাই বা ফিজিক্যাল এডুকেশন ni ডিগ্রি বা মাস্টার ডিগ্রি দংনি নাংনাই ইনকা বেঙ্গলি বা কোকবরক নলেজ নাংনাই জং সিনর এজ লিমিট তো 18 নিসিমি 40 জরা ST SC হাঙ্কে ফিজিক্যালি হ্যান্ডিক্রাফট রং হাঙ্কে 45 জরাতেই রিমান নাই ইনকা फ्रेंड्स জং Question paper and get 150 mark ni multiple choice OMR sheet by exam marnai syllabus to friends on website jor jak angno video description link renai apply khlanya tai konani jotto link angno video description renai norok download khlanya di friends on sinyang tai se important ni date jak tongo jago friends on aga notification ni date to tini 18 tarik jak submission of online application nunai sung khachim puilao samani jagao hangke sini site tarik ni simi oja khana di 15 तारिख जनवरी निसिमी सिनी 22 तारिख जनवरी जरासे अजाके डेट जाक फ्रेंड्स जोडी 7 तारिखो स्टार्टिंग हांगे ओ 15 तारिख निसिमी स्टार्टिंग नाय इदु बरंग नरो कन्फ्यूजन क्लियरका बो दिनिसिमी स्टार्टिंग नाय ओमफ्राय फ्रेंड्स जोडी नरो पेमेंट खाजनि और लास्ट डेट जाक ओबनो कुबुइन नाय 24 तारिख जरा तारपरे नरनि टेस्ट बा एग्जाम नि डेट हांगे मार्च मास नि 23 तारिख गो नाय ओमफ्राय नरक एडमिट डाउनलोड खाइमनाय 7 तारिख मार्च निसिमी 16 तारिख मार्च जरा एग्जाम सेंटर गटा आगरतलानि एरिया वन एग्जाम नाय इन फ्रेंड्स जट्ट सिलेबास नि लिंक नोटिफिकेशन नि लिंक एप्लाई खाइमनि लिंक आं ननो बि डिस्क्रिप्शन नाय नरक डाउनलोड खालायबा डाइरेक्ट लिंक थांगै डिस्क्रिप्शन थानाय नरक डाइरेक्ट एप्लाई खाइमनाय आसनो फ्रेंड्स टेस्ट जतन हायना हाय हामबाय